Last night we spoke of the Sea of Cilicia and Pamphylia. Ayer hablamos del mar de Cilicia y Panfilia. We pulled it out of our story and just looked at that period of history. Lo tomamos de nuestra historia y miramos a ese periodo de historia And considered what it was trying to teach us. y consideramos lo que nos estaba intentando enseñar. So just to review, Solamente para repasar, we understand that this ship is about 2 men, entendemos que este navío es sobre 2 hombres, Felix or the USA, Félix o los Estados Unidos, or Agrippa and SDA, o Agripa y la Iglesia Adventista. and we identified that at the time of the end, Identificamos que el tiempo del fin, they both chose to abide in death. ambos escogieron permanecer en la muerte. So we get towards the end of their journey, Llegamos hasta el final de la jornada and this ship that abode in death is sailing over this sea. y este navío que permanece en la muerte está viajando Of sobre Cilicia and el mar Pamphylia. de Cilicia y We Panfilia. understood that it was here there was an overturning, Entendemos que aquí hubo ese and what was coming up ese was this declinio nation made up of every tribe. y también surgió esa nación hecha de toda tribu. What was coming up was this nation, Lo que subió fue aquella nación and we identified the waymarks bookending this period, y identificamos los periodos que finalizan as midnight cry and Esa the línea. Sunday law. como el clamor de medianoche y la ley dominical. So when we consider the United States, Entonces, cuando consideramos a los Estados Unidos, we can then identify that it falls between midnight cry and Sunday law, podemos identificar que cae entre el clamor de medianoche y la ley dominical. and it's the United States that's coming up. Y It's the United Nations that's coming up. y son las Naciones Unidas que están declinando, ascendiendo, perdón. So as the USA falls, the UN rises. Entonces, en cuanto a los Estados Unidos están subiendo, las Naciones Unidas caen. What we began to discuss, Lo que and I would comenzamos a suggest discutir, probably haven't delved in as far as we need to, y yo diría que probablemente no fuimos tan profundo como necesitamos. I think we need to consider what this rising up of the United Nations looks like. Creo que debemos considerar cómo es en realidad ese levantar de las naciones. Then we understood that between midnight cry and Sunday law, Después entendemos que entre el clamor de medianoche y la ley dominical, the Adventist Church as a structure also is overturned. que la estructura de la iglesia adventista también es derrumbada. From here we went into where we would naturally look, De aquí entonces avanzamos which is into the study of the two sticks, avanzaríamos naturalmente al estudio de las 2 varas, where we're saying that in 723 BC, donde decimos que en 723, let's read the quote that goes with that. vamos a leer la cita que habla de eso. Prophets and Kings, Profetas y Reyes 305.2. 305.2. Do you have that in Portuguese? En español es PR 226.4.
En español es PR 226.4. If you could read it, and it's 156.3. In Portuguese, 156.3. Se acababa el fin del reinado de Usías y Jotam estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado cuando Isaías, hombre muy joven del linaje real, fue llamado a la misión profética. Los tiempos en los cuales iba a tocarle y trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de Israel septentrional y de Siria. Iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades del reino. Durante su vida iba a caer Samaria y las 10 tribus de Israel iban a ser dispensadas entre las naciones. Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su caída. Ya estaba amenazada por graves peligros la paz del reino meridional. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá. The main sentence I wanted to pick out in the middle of that paragraph La oración principal que quería que veamos en el medio de este párrafo is where she says that Samaria was to fall, es donde dice que Samaria iba a caer, discussing the northern kingdom, hablando sobre el reino del norte, and those 10 tribes of Israel were to be scattered among the nations. y que esas 10 naciones iban a ser esparcidas entre las naciones. And we mark that in 723 BC. Y marcamos eso en el 723 a.C. So 10 of the 12 tribes of God's people Entonces 10 de las 12 tribus son el pueblo del pueblo de Dios, son esparcidos por el mundo. they're not regathered into God's church Y no vuelven al pueblo, a la iglesia de Dios, until the end of the world. hasta el fin del mundo. And that has been marked between midnight cry and Sunday law. Y eso es marcado entre la ley dominical, entre el clamor de medianoche y la ley dominical. We understand the 2 tribes of Entendemos God's que, people, even though that they went through their own scattering and gathering. entendemos que las 10 tribus son el pueblo de Dios, a pesar de que fueron esparcidas y iban a juntarse de nuevo. Remained consistently God's people. They weren't permanently scattered. Y mismo así permanecen siendo el pueblo de Dios. No fueron esparcidos permanentemente. So what it's tempting to do is take this story Entonces lo que es tentador es tomar esta historia and what we're inclined to do lo que somos inclinados a hacer is to then take this story here es tomar esta historia aquí and see 10 plus 2 y ver a 10 más 2 and bring this into this history here. y traerlo a esta historia aquí. And it's this coming together of the 10 tribes and the 2 tribes Y es esa reunión de esas 10 tribus that con is esas known as the dos joining of the 2 sticks. que es conocido como la So unión this de is las a dos varas. stick Es acá, son dos composed varas, of the 2, es compuesta and por then dos. this is a stick composed of the 10 Y después esta es una vara compuesta por las 10, that is taken and then grafted onto the 2. que es tomada y después ingerida, injertada, I don't know if you do en las dos. grafting
Do you graft your trees in Brazil? Yes. Okay. It's that grafting technique that's being described. Entonces es como esa técnica de injerto. Ella preguntó si se usa en Brasil y Gabriel respondió que sí. When God says, "Come out of her, my people," Y cuando Dios dice He's salid de ella, calling pueblo His mío, people out of Babylon. Él llama a su pueblo fuera a salir Or de we could say Babilonia. the 10 tribes out of the world where they're scattered. O podríamos decir a las 10 tribus salir del mundo en donde son esparcidos. And to come join His church, these 2 tribes. Para que puedan venir a unirse a su iglesia estas 2 varas. So we then identify these as priests and Levites, Después identificamos a estos como sacerdotes y levitas and those scattered as Nethinims. y a esos esparcidos como netineos. We diverted for a moment Por un momento hicimos un paréntesis and considered our fractals y consideramos and what los problem fractales. arose. ¿Y cuál fue el problema que surgió? That the 10 tribes, the Nethinims, are actually gathered from the Sunday law to the close separation. So if we considered the line of the 144,000 Si consideramos la línea entre los 144, de los and we mark them 144.000 in 1989, y marcamos 1989, if we were to consider the line of agriculture, si consideramos la línea de la agricultura there's a ploughing, como, an early como rain, arar, a latter rain, and harvest. lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. And as we built our fractals down from the line of the 144,000, Y al construir nuestros fractales de esa línea, we understood the line of the Nethinims, identified their time of the end as 2014. los netineos identificamos acá el tiempo del fin de ellos en They 2014. begin to be ploughed. The ploughing ends in 2019. El arar termina en The early 2019. rain occurs between Raphia La lluvia tardía entre Rafia, perdón, temprana entre and Rafia Panium. y Paña. The latter rain between Panium Una lluvia tardía entre Paña or Midnight Cry o el clamor de medianoche and Sunday Law. y la ley dominical. And their harvest between Sunday Law Y la cosecha es entre el decreto y la ley dominical and close of probation. y el cierre de la gracia. So when we bring that model onto this model, Entonces cuando traemos aquel modelo a este modelo, what we would be saying lo que estaremos is diciendo that the 2 tribes es que las 2 tribus of God's people son el pueblo de Dios are here, or the Nethinims graft onto God's people. o los netineos son injertados en el pueblo de Dios. Because we don't graft onto them, they graft onto us. Porque no somos nosotros injertados a ellos, ellos son injertados a nosotros. And this is God saying, "Come out of her, my people. Y esto es Dios diciendo, salí de ella, pueblo mío. Come join my true church." Vengan y júntense a mi verdadera So what iglesia. problem did we identify? ¿Cuál problema identificamos? Sister Yumi, Hermana Yumi, what's wrong with this picture? ¿qué es lo que está equivocado de esta imagen? This one here.
a vara se juntando ahí. Las varas juntándose ahí. So this is God's people Entonces este es el pueblo de in the Dios church, en la iglesia. and this is God's people coming out of the world. Y este es el pueblo de Dios saliendo del mundo. What's our problem? ¿Cuál es nuestro problema? Eu não sei. No sé. Mas o momento onde as varas se juntam quando as duas colheitas são feitas ou não? Es el momento en que son juntados es cuando las dos cosechas acontecen. Tipo, quando a última colheita, que é a dos nitideus, é feita, é aí que a vara se junta? Não. La vara se junta cuando la última cosecha de los netineos acontece. What is this picture saying? ¿Qué es lo que está diciendo esta ilustración? Que as duas Que la So vara it's está saying junta. that who's joining here? Entonces, ¿quién se está uniendo acá? as 10 tribos. Another word for the 10 tribes. Las 10 tribus. Y otra palabra para las 10 tribus. O mundo. El mundo. World or Nethinims. El mundo o netineos. So if we place the joining of the two sticks from midnight cry to Sunday law, Entonces, si colocamos la unión de las dos varas desde el clamor de medianoche a la ley dominical, which is what this study kind of makes us want to do, que es lo que ese estudio medio que nos quiere hacer, quiere que hagamos, because we can see that the Adventist church structure falling, porque podemos ver que la estructura de la iglesia adventista está then cayendo. this study makes us lean towards thinking that what is coming up in this history is this combination of the 10 and the 2 tribes. Y después, este estudio nos lleva a pensar que entonces, en esta historia acá entre medianoche y la ley dominical, debería acontecer la unión de esas dos varas. Dessa nação seria levantamento da nação composta pelas duas ideias. Why is that wrong? ¿Y por qué está mal eso? Não sei se eu estou certa, No sé si mas estoy a en lo gente não correcto. poderia levar a mensagem para o mundo até o decreto dominical ainda, porque é só pro povo de Deus. Pero no podríamos llevar el mensaje al mundo antes de la ley dominical, Que a gente só pode levar a mensagem para o mundo depois do decreto. que solo podemos llevar el mensaje al mundo después de la ley dominical. Não lembro. So if we are back in this history, Entonces, si estamos acá en esta historia, because we're pre-Raphia, but we're right close by it. estamos antes de Rafia, pero estamos bien cerca de Rafia. Muito próximo à Rápia. If I have a friend in the church Si tengo un amigo en la iglesia and I present to them this message Eu apresento para y presento este mensaje and they join the movement, y ellos se unen al movimiento, what do they become? ¿en qué se convierten ellos? Sacerdote. So if I Sacerdotes. if I present this message to someone in the world right now Entonces, si le presento a este mensaje a alguien en el mundo ahora and they join, what do they become? y se unen, ¿en qué se convierten? Agora, sacerdote. Ahora, Sacerdote. sacerdotes. And so when we're over into this history Entonces, cuando estamos acá en esta historia, between midnight cry and Sunday law, entre el clamor de medianoche y la ley dominical, who is this the harvest for? ¿para quién es esta la cosecha? Aí não era a colheita dos levitas? Yes. ¿No era la de los levitas? Sí. So if we cry Perdón. to the world Entonces, si le llevamos before Sunday si law, le clamamos al mundo antes de and la ley people come dominical in, y alguien se une, what do we call them?
Levitas. ¿Cómo lo llamamos? Levites. So we can cry to the Levites in this history, Então podemos dar o clamor para os levitas, Podemos dar el clamor a but los when does the levitas, first Nethinim come in from the world? pero ¿cuándo se une el primer netineo que viene del mundo? Antes do fechamento da porta da graça. ou do Estado do Sudeste. The first one. El primero. Não sei. When does their harvest begin? ¿Dónde comienza su cosecha? So when can the Decreto. first one be cut? ¿Cuándo será que el primero puede ser cortado? É no decreto? At the decree? ¿En el decreto? Where are you placing that? ¿Y en dónde estás colocando eso? For the close of probation. Antes del cierre de la Where gracia. before the close of probation? ¿Dónde? Después de la puerta. Because I'd need to put a waymark Perdón, ¿dónde antes de la puerta de la gracia? for the first one. Onde tem Porque preciso poner un hito para el primero. Right here at the SL. So we could say the Acá en la first ley one, dominical. first Nethinim joins. Entonces podemos decir que el primer netineo se une ahí. When does the last one join? ¿Y cuándo se une el último? Antes do fechamento da porta da graça. Antes del cierre de So la this is gracia. 1% of the Nethinims, Entonces acá es el 1% de los netineos. and this is 100%. Y esto es el 100%. So we can understand that this is incorrect. Entonces podemos entender que esto acá no es correcto. Brother Emily. Hermano de Belis, Can you explain what you mean with the concept that they can only come in at the beginning of the Sunday law, the Nethinims? ¿podrías repetir? I was just Perdón, asking ¿podrías- her to explain the concept of how the Nethinims can only come in beginning at the Sunday law. Sí, le preguntaba si podría explicar el concepto de cómo los netineos pueden juntarse solo después de la ley dominical. Where would you say they could come in? ¿Dónde dirías que pueden entrar? I think I agree with the logic that they can only come in at the Sunday law, but when I then consider the other lines, especially the priest's line, Creo que concuerdo con eso, que pueden juntarse solamente aquí, pero si considero las otras líneas, and we see that our harvest is from 9th of November. y nosotros vemos que nuestra cosecha comienza el 9 de noviembre, But we have already come into the movement before 9th pero of ya hemos November. entrado al movimiento antes de el 11 del So 9 I de think I de maybe noviembre. don't understand the term of coming in. That's my real question. Entonces tal vez no entiendo realmente lo que significa entrar al movimiento. Por eso es mi pregunta. So if we've considered our lines, we would consider the priests, Entonces si consideramos nuestra línea, si consideramos los sacerdotes, we have 1989, tenemos and I'm not 1989 going to go into detail, but we mark 2019 y no voy a entrar en detalles, pero tenemos 2019 to Panium a Paño as our harvest. como nuestra cosecha. And what you're saying is we're in this movement before the harvest, Y lo que está diciendo es dónde en este momento, perdón, en este movimiento antes de la cosecha. so why can't they join this movement before their harvest? Entonces, ¿por qué no pueden unirse al movimiento antes de su cosecha? Nós entramos no movimento antes da colheita, então você pergunta como que ele se junta ao movimento antes da colheita. Ok. Exactly. Exactamente. So if we consider the priests, Si consideramos a los we're, sacerdotes, we're not considering people, are we? Nós estamos considerando, no consideramos a personas, ¿no? I wasn't plowed from 1989 to 9/11. não é que ela foi arada desde No es que yo fui arada We're desde talking about a movement 1989. of people. Estamos hablando sobre un movimiento de personas. So when we consider the Levites Si consideramos a los levitas as a movement on the movement level, en un nivel de movimiento, we would mark them beginning at 9/11, marcaremos su comienzo and their harvest is Panium y su cosecha España to Sunday law. a la ley dominical.
And then the one we want to deal with, the Nethinims, Y con los que queremos trabajar ahora, los netineos, 2014, de 2014, Sunday law to close of probation. y los netineos, de la ley dominical al cierre de la gracia. What are they coming into? Ellos When they're entran cut a off here, what are dónde? they coming into? ¿A qué están entrando cuando son cortados ahí en la cosecha? What are they joining at Sunday law when this first person comes in? ¿A qué se están uniendo cuando ellos son cosechados? The church triumphant. A la iglesia triunfante. Okay. Trying to think how to describe this. Estoy intentando pensar cómo describir esto. If we consider the church as a platform, Si consideramos la iglesia de la como una this plataforma, platform Ellen White calls the firm foundation. esta plataforma Elena White la llama el firme fundamento. If they're joining the church triumphant, Si ellos se unen a la iglesia triunfante, would you say they're stepping onto that platform? ¿dirías que ellos están uniéndose a esa plataforma? Yes. Sí. So what did we have to do that they don't have to do? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer que ellos no tuvieron que hacer? Perhaps build the platform. We Construir had la to construct the plataforma. platform. All they have to do is join it. Y todo lo que ellos precisan hacer So es that's unirse. one way I'd mark the difference. Eso es una manera de marcar la diferencia. But we also can see that Pero también people podemos ver- from the world have come into this movement Podemos ver que personas del mundo han entrado a este and movimiento have become priests. y se han convertido en sacerdotes. But we're talking about a movement in a specific time period. Pero estamos hablando del movimiento en un determinado periodo de tiempo. Does anyone else want to add some thoughts to that? ¿Será que alguien más quiere añadir algún pensamiento? Brother Andres? Hermano Andrés. And then Sister Lara. It reminded me to the history of Noah. I think it's the same concept, but with the ark. And Noah has to build it, and then the animals only come in, and there's the two kinds of animals, the clean and the unclean. Destrói a arca e os animais simplesmente entram. E entram dois tipos de animais, puros e impuros. So first the ark is constructed, Entonces primero And el then arca es construida and then those two groups just have to come on board. y después esos dos grupos solamente tienen que entrar al arca. Sister Lara. Hermana Lara. Eu nem ia falar sobre isso, mas aquilo que o Andrés falou. No quería hablar de eso, pero es lo que Andrés dijo. Desculpa. Esse momento de entrar na arca, Este momento cuando entras en el arca, a gente faz uma aplicação que eu não sei se é correta. Gostaria que tu. no que é no si clamor da que hacemos meia-noite, una Pânia. aplicación que no sé si es correcta, que sería el clamor de medianoche. Ou seja, tem puros e impuros. E são aplicações que eu já ouvi. Levitas e netineus entrando no clamor da meia-noite. Entonces yo escuché estas implicaciones. Mas eu tô aberta pra estar errada, é realmente uma pergunta. Limpios y puros serían levitas y netineos. So what are you saying? Sorry? Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo, perdón? Tô dizendo que por esse modelo parece que em Pânium entram levitas e netineus? Puros e Estoy diciendo impuros? que en Paño, con ese modelo, parece que entran levitas y netineos. Daniel, there would be entering Levites and Nethinim. At Panium is entering Levites and Nethinims. En Paño estarían levitas y netineos. Why would we say that?
¿Por qué diríamos eso? Porque são coisas que eu já. Parece que eu já ouvi e talvez Parece que yo ya oí alinhar-se o clamor da meia-noite. alinearse el clamor de medianoche. Tem um texto para isso. Hay un texto para eso. Com a entrada dos animais na arca. Uma poderosa manifestação do poder de Deus. Con una poderosa manifestación del poder de Dios. Como o clamor da meia-noite de Samuel Snow. Como el clamor de medianoche y O clamor da meia-noite foi um período. El clamor de medianoche es un periodo. E os animais entram por 7 dias. A los animales les llevó 7 días. E para mim isso, o clamor da meia-noite era pânico, mas isso pode estar errado. Y para mí el clamor de medianoche era paño. Pero tal vez estoy equivocada. E eu quero saber se isso faz sentido ou não. Y yo quiero saber si tiene sentido o no. When we consider the midnight cry and Millerite time period, Cuando consideramos el clamor de medianoche en el periodo de los when does mileritas, it begin? ¿dónde comienza? Eu não lembro qual, mas se tu falou em sobre alguma campal, que eu não lembro qual foi. Foi 21 de julho? 21. En julio. Begins in July, Comienza en julio Boston, en Boston. and this is July, Esto aquí es julio. and then Concord, Después Concord. and then Exeter. Y después Exeter. What do we line Boston up with? ¿Con qué alineamos a Boston? I might do it over here. Tudo isso é o clamor da meia-noite? Todo eso es el clamor de medianoche. The midnight cry begins when? El clamor de medianoche comienza en Em dónde? Boston. Boston, En Boston. Sim. Concord, Concord. Exeter. Exeter. And we tend to like to just mark Exeter. Y acostumbramos a marcar solamente a And Exeter. this all precedes their close of probation, Y todo esto acá precede el cierre de la gracia, which is October 22. que es el 22 de octubre. So where would you mark Boston, Concord, and Exeter? Entonces, ¿dónde marcarías a Boston, Concord y Exeter? Primeiro preciso que me confirme se pânico é o clamor da meia-noite. Primero que me confirmes si Paño es el clamor de medianoche. You're starting to MC. go into a more difficult study. Estás comenzando a entrar en un estudio Because you más need to difícil. start. Mas tu escreveu ali pânico em cima MC. It's midnight cry. Porque acá One point I want to make. clamor de medianoche arriba de Paño. When is midnight cry for us, ¿Cuándo es el clamor de medianoche para or our nosotros? loud cry? O nuestro alto clamor. 13 de outubro de 2019. De I 2019. just need the year. El 13 de octubre. 18, perdão, Solo preciso 2018. el año 2018. 2018, preceding our close of probation. Antes de nuestro cierre de la gracia. We can identify a loud cry here, Podemos identificar aquí un alto clamor, a loud cry here, un alto clamor aquí and a loud cry here. y un alto clamor aquí. So when we look at those quotes, or we're hearing, I'm not sure where you're hearing it. Entonces cuando miramos para esas citas o cuando oímos a alguien comentar, no sé de dónde estás But oyendo when eso, Ellen White refers to the loud cry, pero cuando Elena de White se refiere al clamor de medianoche, she's talking about this period from Sunday law to a waymark we call the loud cry. ella se refiere a este periodo acá de la ley dominical, un hito que se llama el alto clamor. Eu tô usando o termo errado, no alto clamor. É midnight cry. MC. That is the midnight cry. That is the term. I was saying loud cry, but isn't loud cry. I want to refer from Penny is the midnight cry. I'm sorry, it's the language. No quise This is decir the midnight cry. alto clamor.
Bueno, esto acá es el clamor de medianoche. This is Oh, the thank midnight you. cry Millerite Yeah, time yeah, period. yeah. Este es el clamor de medianoche en el tiempo de los It's it. mileritas, That precedes their close of probation. que precede al cierre de la gracia. So if this is midnight cry and midnight cry, Entonces, si esto es clamor de medianoche y clamor de medianoche, then this becomes Sunday law, entonces esto sería la ley dominical and this becomes the waymark of the loud cry, but it's all loud cry. y esto se convierte en el hito del clamor de Midnight medianoche. cry and loud cry are interchangeable. Clamor de medianoche y gran clamor son intercambiables. We okay? There was another question, Sister Annabeth. ¿Hubo alguna otra pregunta, hermana Annabeth? I just don't understand what the significance is of the plowing the early rain and the latter rain for the Nethinims if they cannot come into history before Sunday law. Yo solamente no entiendo cuál es el significado de arar de la lluvia temprana para los netineos si ellos no tienen cómo entrar a la That is historia something I want antes us to start considering, de la ley dominical. Eso es algo que me gustaría que empezáramos a considerar, but I'd like to keep it to a separate study. pero me gustaría que lo conservemos en un estudio separado. I think it deserves a lot more thought than we have if we're going to stick with Acts 27. Creo que precisa mucho más atención que si es que vamos a continuar con Hechos 27. So I think tell me if we're all in agreement Solo confírmeme si todos estamos de acuerdo that what is coming up between midnight cry and the Sunday law que lo que está aconteciendo entre el clamor de medianoche y la ley dominical is not this model of the two sticks no es ese modelo de las dos varas or the world coming in. o del mundo. We're all happy with Entrando. that. Todos estamos contentos con eso. Yes, brother? Sí, hermano. La primera pregunta fue, ¿por qué estaba mal las varas ahí? La primera pregunta era, ¿por qué estaba mal la vara ahí? I kind of don't want to go into the history of why it's wrong, Yo medio que no quiero entrar en esa historia de por qué está mal, because I wasn't part of the development and I'm not an expert on that. porque eso no era parte de... Yo fui parte de ese desarrollo y no soy una experta sobre eso. But I do know that part of the reason that it was placed between midnight cry and Sunday law Pero yo sé que parte de las razones por las cuales fueron colocados ahí entre el clamor de medianoche y la is ley because it dominical was identified that the United States falls and the UN rises. es porque fue identificado que los Estados Unidos caen y las Naciones Unidas se levantan. So if we do internal and external, Entonces si hacemos externo e interno, it feels natural to do that parece natural hacer eso. and say that who is coming up here is the 10 and the 2 combined. Y así decir que si está levantándose aquí serían las 10 That's all I tribus. wanted to demonstrate. Todo eso es lo que era, eso solo lo que quería demostrar. Sister Lara, La hermana Lara. Voltando para os animais do Andres. Voltando para os animais, a arca e todo esse esquema. Volviendo a los animales del arca, Tem algum problema hay un se problema. empanham os animais puros e os impuros entram junto? Si empaño, los animales puros e impuros entran juntos. E eu estou fazendo uma aplicação que pânion são os 7 dias que os animais ficam entrando na arca. Hay una aplicación en paño. Pânion é quando os animais entram na arca. Estou dizendo isso. Paño es cuando los animales entran en el arca. Aí, em pânion, Ahí en paño, os levitas e os netineus entram de alguma maneira. los levitas y los netineos entran de alguna forma. Tem algum problema nisso? ¿Hay algún problema con eso?
I want to stick with the problems that we have. Yo quiero mantenernos con los problemas que nosotros Fix those tenemos ones before we start finding other ones. y arreglar esos antes de entrar en otros nuevos. So I'm going to leave the story of Noah for now. Entonces voy a dejar de lado la historia de Noé por en cuanto. Last day here, but okay. Mas It's your Es mi último É, viaje. eu não entendi qual que é o problema. Me desculpa, eu não tô entendendo o problema. Tipo, We o can problema. ask Parminder in the morning. We can do Elder Parminder's class. Le puedes preguntar a Parminder mañana de Mas mañana. eu realmente não tô entendendo qual é o problema. O problema. Yo no entiendo realmente el problema. Pode falar pra mim. So the problem you're identifying is in the story of Noah. Entonces el problema que estás identificando es la historia de Noé. And you're saying both types of animals join at the same time. Digo sí que los dos tipos de animales I'm going to se try and juntan stay en el on mismo track. Mas momento. se tu concorda ou não? Y me voy a Mas se intentar tu quedar acá concorda, en el you agree camino. or not? I need to look at it. Yo preciso Nunca olhou pra mirar isso. a ese símbolo. I can't remember. No me puedo acordar. I have at some stage, but not enough to defend it. En algún momento lo he hecho, no suficiente para None of these defender things eso. are as simple as trying to remember the text off the top of my head. No, ninguno de ellos son historias tan simples como para recordar, citar los textos All I wanted necesarios. us to see Lo que yo quería que veamos that this is not the world joining us. es que esta no es la Are we No all es on el the same mundo. page? Juntándonos. Brother Andres, Ah, do we have the micrófono. microphone? I didn't want to cause confusion with Noah. Just a brief comment. Okay. But I don't think it's that much a problem that the two enter together at the same time. Because we have other lines that we've used that we can see the Levites and the priest together, for example, at 9/11. Temos outras linhas onde temos os mencionados, ou onde temos os sacerdotes e levitas juntos, por exemplo, onde temos. And to me, that makes the parables a little more difficult. Like maybe it's just a simple illustration, like Noah is a simple illustration. Isso, para mim, torna as palavras mais difíceis. Talvez apenas uma ilustração simples, Which is not speaking about the sequence. e não fala acerca desse sequência. It's just saying that it's gonna like two groups are gonna come. Simplesmente identifica que virão dois grupos. So, can I say with that, Entonces puedo decir con eso if God wanted to write that parable, que si Dios quería escribir una parábola, couldn't he have just said the two came and then the seven? Or the seven and the two? no podría él haber dicho que simplemente que los dos vendrían y después los 7. Yes, that was whichever one came first. Que primeiramente as duas e não para sete. Why didn't he just write it that way? ¿Por qué lo hizo de esa forma? Por que não foi escrito dessa forma? Yeah, I don't know. I agree with. Não sei, concordo. What I'm wanting to say Lo que yo quiero que veamos is that perhaps things aren't as neatly placed as we would like. es que tal vez las cosas no están colocadas en su lugar tan nítidamente como nos gustaría. I spoke a few classes ago Algunas aulas atrás about seeing something in 3D. yo comenté sobre ver las cosas en 3 dimensiones, Considering all the different aspects, considerando los diferentes aspectos, pulling it apart and looking at the various symbols.
separando las cosas y viendo los diferentes símbolos. Because I think sometimes we come to a history Porque creo que a veces llegamos a and we una can tend to historia doubt if it's not laid out so sequentially and neatly. y tenemos la tendencia de dudar cuando las cosas no son escritas tan nítidamente. With each part fitting just as we think it should. Y con cada parte encajándose de la forma como nosotros And if pensamos que God debería wanted to encajarse. write the story of Noah that way, he could have. Y si Dios quisiera haber escrito la historia de Noé de esa manera, Él podría. But I think he makes us dig a little and stretch our minds. Pero yo creo que Él nos hace cavar un poco más y que usemos nuestras mentes un poco más. The reason I want to make that point with Noah now that Sister Lara gives me the opportunity Y la razón por la cual quiero colocar ese punto sobre Noé, ahora que la hermana Lara me da is esa so we can oportunidad, perhaps approach the story of Pyrrhus with the same mentality. es que tal vez podemos abordar la historia de Pirro con la misma mentalidad. Perhaps it makes us think in a bit of a different way than we normally think. Tal vez nos hace pensar un poco diferente de la forma en la que pensamos normalmente. And the fact that every single waymark isn't laid out the way that we think it should Y el hecho de que cada uno de los marcos es ilustrado de una forma no es de la doesn't mean forma that que it pensamos doesn't que fit, debería ser, no significa que no se encaja, particularly if we approach it with the right methodology. particularmente si lo abordamos con el método Brother correcto. Matthias, you had a question. Hermano Matías, ¿tenías una pregunta o comentario? Sim, um pensamento. Sí, un Ia pensamiento. deixar, mas acho que talvez pode ajudar a passar esse assunto de Noé. Iba a dejarlo, pero tal vez eso ayuda a pasar este asunto de Noé. Ah, primeiro eu quisiera dizer que concordo com o que ele disse, acho que é assim mesmo. Primero quería decir que concuerdo con lo que ella dice. Creo que es así mismo. Mas enquanto aos animais vindo juntos na arca, Pero en cuanto a los animales entrando juntos en el arca, acho que talvez temos sinal de progressão nesse fato. creo que tal vez tenemos una señal de progresión en ese hecho. Eu acredito que o número dos animais é sinal de progressão. Y yo creo que el número de los animales es una señal de progresión. São 2 animais limpos e 7 imundos. É o contrário. 7 limpos e 2 imundos. 2 animales limpios. Perdón, 7 limpios y 2 no Eu acho limpios. que os 7 limpos são levitas. Isso marca, Yo creo que los 7 limpios son los isso levitas, marca uma obra, a obra que já foi completa neles. y eso marca una obra que ya fue completa en ellos. E número 2, provavelmente o segundo passo para os netineus. Y el número 2, probablemente el segundo Quero dizer paso. que talvez o símbolo de progressão se encontra aí, mas não conseguimos ver muito bem. Y lo que yo digo es que ese símbolo para progresión tal vez está ahí, pero no lo podemos ver. I need to think about that. Ok, necesitamos pensar sobre eso. So we haven't clearly identified what's coming up in this history. Ok, entonces no hemos identificado claramente lo que está aconteciendo en esta I historia. think the temptation can be to make it priests and Levites. Yo creo que la tentación puede ser hacer los levitas y sacerdotes. I think if we make that application, Yo creo que si hacemos esa aplicación, then we're using the same thought process entonces estaríamos usando el mismo proceso de that pensamiento we use to make it the priests, Levites, and Nethinims. que usamos para hacer de esto los sacerdotes levitas y netineos. And that approach led us astray.
y ese abordaje nos sacó del camino. So if we want to understand the dynamics of this history, Entonces, si queremos entender las dinámicas de esta historia, like we discussed this morning, como discutimos esta semana, compare and contrast comparando y contrastando what's happening in this history. qué es lo que está pasando en esta We're going to historia. come back to this at a later date, Vamos a volver acá después, but I want to finish our story of the first ship tonight. pero quiero que hoy terminemos la historia de nuestro primer barco. So we're going to leave this for tonight and come back to it another time. Entonces vamos a dejar esto por ahora y después vamos a volver a este asunto en alguna otra ocasión. So moving on from the sea of Cilicia and Pamphylia. Avanzando entonces de Cilicia y Panfilia. This is in Acts 27, Eso está en Hechos 27, verse 5, if you would read that. Tendo atravessado o mar, a Europa, a Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na We have Caesarea, Sidon, tenemos Cesarea, Sidón, Cyprus, Chipre and Myra. y Mira. Between Cyprus and Myra Entre Chipre is this y sea Mira of Cilicia and Pamphylia. tenemos el mar de we've been Cilicia y discussing. Panfilia que hemos estado discutiendo. Do we remember what waymarks these are? ¿Nos acordamos qué hitos son estos acá? What was Sidon? ¿Qué era Sidón? 11 de septiembre. Cyprus Chipre and Myra. y So we've already Mira. identified what Myra is, Ya identificamos lo que Mira es and it's where our ship ends. y es a donde termina nuestro navío. We briefly touched on this, Tocamos este But I want asunto to review. brevemente, pero me gustaría que lo In verse revisemos, 5. repasemos. En el versículo 5 we take the word Myra, and what does it mean? tomamos la palabra mira y qué significa. What's the meaning of the word Myra? ¿Cuál es el significado de la palabra mira? Before we get to bitter, let's just take Myra. Antes de llegar a amargo, vamos a ver simplemente mira, Because I want us to show how we got there. porque quiero mostrar cómo llegamos ahí. Comes If you from- go into the Greek, Si vamos al griego, it's G3460, es and it says Myra G3460 equals myrrh. y decimos que mira es igual a mirro. Perdón, Myrrh or myrtle juice. If we take the word myrrh, si tomamos esa palabra, go to Esther 2, mirra. verse 12. Vamos a Esther 2, The problem with looking at this 12. word in the Greek O problema de olhar para essa palavra no grego el is that it's problema actually de taken from a Hebrew word. mirar eso en griego es que en realidad es sacado de una palabra griega. So to define it, we need to go from the Greek and find it in the Hebrew. Entonces, para definir esa palabra, precisamos ir al griego y luego al So hebreo. Myra means myrrh, Entonces, mira and to significa define myrrh, we mirto. need to go into the Hebrew. Y para definir esto tenemos que ir al
If you al could hebreo. read Esther 2, verse 12. Entonces, si pudieras leer Esther 2, Esther 2:12. versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 vezes com óleo de mirra e 6 vezes com especiais, e com perfumes e ungüentos infusos entre as mulheres. So if we take the word myrrh, Entonces, si tomamos la palabra mirra, what does the word myrrh mean in the Hebrew? ¿qué significa la palabra mirra en el hebreo? Sister Shemen. Hermana Shemaine. If you could have the microphone. Si puede tener el micrófono. Sorry. So it's the word H4753, Entonces la palabra es and it's a gum, H4843. the bark of a tree. It's a Arabian gum from the bark of a tree. Es una resina árabe, una resina That's in procedente de Brown la, Driver Briggs. Ouais, de la oui. cáscara de un árbol. Está If en you could Brown go Driver over to Breeze. Strong's. Si pudieras ir a The Strong's, strong. What did he say? Also bitter. Bitter. amargo. That's the second part. What Yeah. does the first? Esa es la primera Mere, parte. ¿Y cuál es la segunda? distilling in drops doesn't. This is what I've got. Yeah, mere, and he say as distilling in drop, and also as bitter. Es como destilado en gotas. So it means as distilling in drops, Entonces significa como destilar en gotas and also as bitter. y también como It comes from amargo. another word, H4843, Y viene de otra palabra, H4843. and what does that mean? ¿Y qué significa esa palabra? This word mean. One second, je suis where? Ça veut dire bitterness. Significa amargura. So how do we define distilling? Do you have that word? Entonces, ¿cómo definimos ese destilar? Sister Annabeth? Hermana Annabeth, Purifying. purificar, Purification? purificación. Yes. How would you apply that? ¿Cómo aplicarías eso? So you can mark purification, Entonces podríamos marcar la purificación, but it also means the word distill. pero también significa la palabra destilar. They use the sentence, the clouds distill water on the earth. Se usa la expresión que las nubes destilan agua en el cielo. And what would we call that? Rain. And what do we mark at ¿Cómo Sunday llamamos law? eso? Lluvia. ¿Y qué marcamos en la ley dominical? The latter rain. But it also has this connection to La lluvia bitterness. tardía. Pero también tiene esa conexión con amargura. If we take the word Lycia, the name Lycia, Si tomamos la palabra Licia, perdón, back in Acts 27, de nuevo en because Hechos it's Myra, a 27, city of Lycia. porque Mira es la ciudad de Licia. What does Lycia mean? ¿Y qué significa Licia? We did do this one, but we'll just review.
Ya hicimos esto, solamente estamos repasando. Yes, like a wolf. Sí, como un lobo. If we go backwards into the word, Si fuéramos, back to its origins, si volviéramos a los orígenes, it's referring to the whitish hair of a wolf. se refiere al cabello blanco de un lobo. And it has this connection to white. Y tiene esa conexión con blanco. And what did we do with white, ¿Y qué hicimos con el blanco? if we can remember? Si nos acordamos de eso. You have to go back a couple of times. Tenemos que volver un par de clases. Thayers will say it is the type of bright white. Tayers decía que era el tipo de blanco brillante, That's the color of ripening grain. que es el color del grano maduro. Sister Lara? La hermana Lara. Branco a gente geralmente liga com o trigo branco pro harvest, pra colheita. Entonces nosotros normalmente conectamos el trigo blanco a la cosecha. Mas não pode chover durante a colheita. Pero no puede llover durante la cosecha. A gente viu isso com o Parminder. Vimos eso con Parminder. Branco pode significar puro. A igreja triunfante é totalmente pura. Blanco puede significar puro. La Nesse, iglesia triunfante nesse totalmente tempo. pura. But it's not just white. Ok, pero no solamente O que blanco. mais? It's a light, brilliant white, Es un blanco brillante which I know is pure, que yo which sé que you're es puro. all ready to say. Que Mas ya que está ilumina? dispuesto a decir. Pero que ilumina. I understand. Let me take you to a different line. Yo entiendo, permíteme llevarte a otra línea You told me at diferente. lunch you'd watched them. Me dijiste que las miraste durante el When does almuerzo. Pyrrhus die? ¿Cuándo se muere Pirro? Nossa. Pirro é Putin na minha cabeça. Agora. Pirro es Putin en mi cabeza. E quando tu falou isso no vídeo, eu fiquei bem assim. O que essa menina tá falando? When does Pyrrhus die? cuando- 'Cause I didn't- Y No decreto cuando dominical, Putin morre. miré esos videos, me quedé así como, no sé de qué esa muchacha está Pyrrhus. hablando. Ó, En la ley Pirro, dominical, é antes Pirro do muere 7, ele morre. Ou tem um 7 quando ele morre. I'll take the 7. waymark or the date. Ok, eu vou olhando minhas notas aqui, as notas. Ele Eu morre em tenho minhas notas 272. y él se muere en É com 46 anos ele morre. 272 BC. 272. Isso. What did we mark before 272 BC? What brought us to here? ¿Y qué marcamos antes del 272? 273, o Egito envia embaixadores a Roma. Antes del 273 de Egipto marcamos estos And before embajadores 273, a Roma. Y antes del 275. 275. And what happens in 275 BC? ¿Y qué pasa en el 275 antes de Cristo? Pirro é derrotado por Roma com elefantes em Malevento e Benevento. Pirro es derrotado por Roma en la batalla de Benevento. This is the sacred view? It's a question. Like the sacred view, the sacred, you know? A via sacra, essa é a via sacra? Esa es la... This song. Via sacra. Sacred view. Just sticking to our story, because I'm trying to. We're going on a bit of a journey. 275 BC. Who does Pyrrhus represent? 273. ¿A quién representa Pirro? Putin. Who does Putin Putin. represent? Rússia, Rússia. ¿Quién representa a Putin?
What is Russia? Rusia. ¿Qué es Rei do Rusia? Sul. Rey del Sur. And then who's Rome in this history? Entonces, ¿quién es Roma en esta historia? Who is Rome? O Rei do Norte. El rey del So norte. the king of the south is defeated by someone. Who's he defeated by? Entonces, el rey del sur es derrotado por alguien. ¿Por quién es derrotado? Él pierde contra alguien. Contra o Rei do Norte. Contra el rey del norte. When does the king of the north defeat the king of the south ¿Cuándo el rey del norte vence al rey del sur in our history? en nuestra historia? Nossa história? Em Panium. En So España. this is Panium Entonces, si esto acá es España, or Midnight Cry. o el clamor de So what's medianoche, 272? entonces, ¿qué es 272? Ah, do que é dominical? La ley dominical. Tendo uma cola aqui. And Pyrrhus dies like you told us and he's 46. Y Pirro se muere, como nos dijiste, Where does he die? ¿Cuándo él muere? Eu não lembro o nome da Pelo nome, cidade, né? mas é As, alguma coisa com As, tu sabe? Me lembra, por favor. No me acuerdo el nombre de la ciudad. Argos. Argos. Argos, isso aí. Ele morre com uma telha jogada And why nele. did we find the name of Argos interesting? ¿Y por qué encontramos el nombre de Argos como algo interesante? Olha, eu posso procurar nas minhas notas e demorar, ou tu pode falar rápido. Eu prefiro que tu fale rápido. Puedo mirar mis notas y demorar o We puedes will find decirlo it because I need my notes too. I want to read it. y hablar rápido. Vamos a encontrar porque también preciso mis notas. So Pyrrhus dies in the city of Argos. Entonces Pirro se muere en la ciudad de He's Argos. 46 years old. Él tiene 46 And what does años. the name Argos mean? ¿Y qué significa el nombre Argos? I'll read it. It means Lo voy a white. leer. Significa blanco. Why do they believe that Argos was named white? ¿Por qué se piensa que se dio el nombre blanco a esa ciudad? Because it's on a hill Porque está en una and there's montaña the plain. There's the Argolic plain, y tenemos las planicies de Argos. and it's believed that it was Argos given the name white Y se cree que because se the le dio visual el nombre impression Argos given of the Argolic plain porque la impresión visual dada por las planicies de Argos during harvest time. durante la cosecha. Então, eu tô confusa. Entonces estoy confundida. We don't think there's a harvest after Sunday, Lord? ¿No pensás que hay una cosecha después de la ley dominical? Eu entendi pelo provérbio lido na aula do Parminder que não. Yo entendí por el proverbio de Parminder que no. Harvest after. So when we come to our line of the Nethinims, Entonces cuando llegamos a la línea de los netineos, you don't agree with that. no concordás con eso. Eu tô lidando com essa ideia? Como. Não sei. Eu tô lidando com essa ideia, acho que tu sabe mais que eu. Estoy luchando con esa idea, creo que sabes más que vos, más que yo. Mas eu vou defender que não. Pero yo voy a defender que no. Mesmo podendo estar errada. Mesmo podendo estar errada, eu tô aberta a estar errada. Tal vez yo estoy equivocada, pero Can be a wrong, but I want to see it. I'm saying. puede ser que esté equivocado, pero quiero verlo. I'm saying this is wrong, Tess. The line of the Nethinims is wrong. Yo estoy diciendo que essa está errada. Que não, tô falando que não tem atamento entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Hã? Não tem harvest
during No, the no hay S cosecha. line. Em português. Traduz bem, por favor. Eu tô falando que não tem colheita Estoy diciendo que entre no o hay decreto cosecha dominical e o fechamento da porta da graça. entre la ley dominical y What are we el cierre de doing la in gracia. the Sunday law time period? If there's a loud cry here, ¿Qué es lo que estamos haciendo en el periodo de la ley dominical? Si hay un gran clamor aquí, and that's the loud cry Ellen White gives us, y ese es el gran clamor que Elena de White nos da, what are we doing? ¿qué es lo que estamos haciendo? Eu posso estar defendendo agora outra ideia, mas acho que é o alto clamor. Eu sempre achei que fosse o alto clamor que a gente chama as pessoas de toda a terra, assim, evangelismo público em seu auge. Sería el evangelismo público en su auge, digamos. Tenemos que llamar a los netineos. Usually thing is that message is given like a public evangelism, great style to the world. So if we're conducting public evangelism Entonces estamos llevando a cabo el evangelismo público to the world, al mundo. we're calling them out of Babylon, Los estamos llamando a que salgan de we're Babilonia. cutting them off from the world Los estamos cortando del and mundo grafting them onto God's people. y los estamos injertando al pueblo That's de Dios. harvest. Eso es cosechar. Because who are we giving a loud cry to? Porque ¿a quién le estamos dando el alto clamor? Pro mundo, evangelismo público, o pessoal sai de Babilônia, amém? Concorda? Para el mundo, evangelismo público, personas en Babilonia, amén. Concuerdo. Sai dela, povo meu, pro mundo, sai de Babilônia, para Edom, Moab e Amon. Tô misturando tudo. We might leave that thought for now. Tal vez vamos a dejar ese pensamiento por ahora. We went on a bit of a diversion, Nos salimos un poco de but I just camino, want to close off this line and then we'll finish. pero solo quisiera que cerremos con esta línea y después terminamos. We've looked at the history of the first ship, Vimos la historia del primer and this is the navío ship of Adramyttium. y esta es la nave Adramitiana. I'm not denying Adrumentina. there's, I think, a lot more to be discussed, No estoy negando que hay mucho más a ser discutido. perhaps some things we can come back to Tal vez algunas cosas podemos volver and review, para verlas de nuevo. but I think it's a really neat story. Pero yo creo que es una historia muy completa. And we've looked at these verses for over a week now, Y hemos visto estos versículos por ya más de una semana. and we've only gone through 5 verses. Y solo pasamos por 5 versículos. I hope it encourages us to see the Word of God as very deep Espero que nos incentive a ver la palabra de Dios como algo muy profundo and inspire us to dig. y que nos inspire a cavar. So this is Acts 27. Entonces esto es Hechos 27. There's 2 ships, Hay 2 barcos, a ship of Adramyttium. una nave adrumentina This is the ship of death. y la nave de la muerte. And it's, I think, given us a very interesting story Y yo creo que nos ha dejado una historia muy interesante. because it's paralleling 2 structures. Porque esto deja 2 This estructuras is en compare and paralelo. contrast all the way through. Esto es comparar y contrastar At every point, durante todo we el should be able camino. to compare and contrast Felix and Agrippa. Y acá deberíamos contrastar y comparar a Félix y Agripa. Even if we have to bring in knowledge that's not on this line, A pesar de que tengamos que traer conocimiento que no tenemos en esta we're línea, being forced estamos siendo forzados to compare the path of the United States a comparar la línea de los Estados as a Unidos structure como una estructura and the Adventist Church as a structure. y la Iglesia Adventista como estructura. And it's giving us their path from the time of the end to the Sunday law. Y nos da el camino de ellos desde el tiempo del fin hasta la The ley most dominical. interesting part of this story
La parte más interesante de esta I think historia, is the Sea of Cilicia and Pamphylia. yo creo que es el mar de Cilicia y Panfilia. And I'm hoping that we can come back to that at a later time. Y espero que podamos volver a eso en algún tiempo después. But I'd like to move on to the next ship, Pero me gustaría que avancemos al próximo at navío, least for now. por lo menos por ahora. Do we have any final thoughts or questions? ¿Tenemos algún pensamiento final? ¿Alguna pregunta Before we final close. antes de cerrar? Yes. So microphone. Então, só para saber se entendi corretamente, Solo para ver si entendí correctamente. o navio simboliza a igreja a igreja adventista e Estados Unidos. El navío simboliza a la iglesia adventista y a Estados Unidos. Yes. Sí. Can you see why? Sim. ¿Puedes entender por qué? So you Yes. agree with that? Entonces Sí. concordás con eso. Okay. Sister Annabeth? I just wanted to ask if this line of Acts 27 is for the priest or on the big line, like the 144,000. Solo quería preguntar If it's the priest line, because yesterday si es la you línea said de that los the latter sacerdotes. rain would come after 2019. Oh. Estoy preguntando si esa línea es la línea de los sacerdotes. Because yesterday you said that that the latter rain would come at 2019. Porque ayer dijimos que la lluvia tardía vendría en el 2019. ¿Para What? quién? For who? For the priest. ¿Para quién? Para los sacerdotes. Did I say that? Oh no, 2014. Yes. 2014. Sí, 2014. 2014. I don't think it's so simple No creo que es tan fácil to bring this into the fractals we did yesterday. traer esto acá a los fractales que hicimos ayer. So I want to leave that question, if that's okay. Entonces me gustaría que dejar esa pregunta, si eso está now. bien, por ahora. Anyone else? ¿Alguien más? Yes. Yo solamente es una... después de el decreto Mira, ¿es cosecha solamente o lluvia también? Porque entre toda la discusión... Después de Mira, ¿es solamente la cosecha o hay lluvia también? No sé en qué quedamos. O sea, no sé cuál fue la conclusión o... No sé Porque cuál fue la habíamos conclusión. puesto por... Who are you talking about? ¿De quién estás hablando? What group? ¿Sobre qué grupo? No, estoy hablando de que habíamos, por la definición de Mira, habíamos dicho que eso era lluvia y no sé dónde eso lo colocamos o no vi, no sé. Por la definición. Myra, we identified it means rain. I'm not really sure what we placed. So when we consider 2019, Entonces cuando when we consider 2019, consideramos 2019, is 2019 harvest or latter rain? 2019 ¿es la cosecha o es la lluvia tardía? ¿En qué línea? ¿En qué línea? ¿O para qué grupo? Would you call it harvest or latter rain? ¿Lo llamarías la lluvia o la cosecha? Depende para qué grupo. So for the priests Entonces para los and the sacerdotes Levites, y los and the levitas Nethinims, y los netineos, 2019 to Panium. 2019 a paño. What is it for the priests? ¿Qué es para los sacerdotes? Cosecha. Harvest. Cosecha. And for the Levites, Y para los levitas, Lluvia tardía.
And for the Nethinims, Y para los netineos, Lluvia temprana. early rain. Lluvia So- temprana. I suppose when I see multiple symbols, that's the same way I'd approach Myra. entonces yo supongo que cuando vemos muchos símbolos, de esa forma abordaría a Mira. Because I think it helps if we can juggle multiple concepts. Porque creo que puede ayudar si podemos traer muchos conceptos At the same time. al mismo tiempo. Are you okay with that? Sí, sí, ahí está. We'll close in prayer. Vamos a cerrar con una oración.